निर्घुण्ण कानन सतरे ए फूलधानକୁ ଦେଖି ଆଜି ମୋ ମନ ନାଚି ଉଠୁଛି। ସତ କହୁଛ ତମେ? ହଁ, ଏ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଦେଖି ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ ଗୀତ ଗାଇଲି। ହଁ ଧନ, ଆସ ତୁମେ ମିଶି ଖେଳିବା ପ୍ରେମର ଖେଳ। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରିୟା। ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ବଗିଚାରେ, ବାସ୍ନା ବାସୁଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏ ପ୍ରିୟା, ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ବଗିଚାରେ, ବାସ୍ନା ବାସୁଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ବଗିଚାରେ, ବାସ୍ନା ବାସୁଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଫୁଲେ ବସି ମଧୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇଲା ମଧୁର। ଫୁଲେ ବସି ମଧୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇଲା ମଧୁର। ଫୁଲ ଭୁଙ୍ଗ ପ୍ରେମ ସତ ହେଇଗଲା। ତୋର ମୋର ପ୍ରେମ ପକ୍କା ହେଇଗଲା। ତୋର ମୋର ପ୍ରେମ ପକ୍କା ହେଇଗଲା। ए प्रिया, भाविथिली दिने आज सपना मो सत हेला। जहा खोजुली आज मते मिलिगला। भाविथिली दिने आज सपना मो सत हेला। जहा खोजुली आज सहा मते मिलिगला। कि मयूर मधुर बौदा दे कि मयूर गीत गाइला मयूर। मेघ पीबा प्रेम सत ହେଇଗଲା। ମୋର ପ୍ରେମ ପକ୍କା ହେଇଗଲା। ପ୍ରେମ ପକ୍କା ହେଇଗଲା। हेलो ए प्रिया। प्रिया, चल चलो मधुर आसगलुनी। प्रिया, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କରିନେଲେ ଭଲ ହବ। ଏ ଧନ, ହଁ ପ୍ରିୟା, ଆମେ ଏଇ ଘର ଅନରେ ବୁଲି ବୁଲି ମତେ ଭାରି ନା ତୃଷା ଲାଗିଲାନି ଧନ। କଣ ତୃଷା ଲାଗୁଛି? ହଁ ହଁ, ମତେ ଭାରି ଥକିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମତେ ଟିକେ ତମେ ସେଇ ଝରଣା କୂଳରୁ ପାଣି ଟିକେ ଆଣି ଦେଇପାରିବ କି? ଠିକ ଅଛି ପ୍ରିୟା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ କରିନିଅ। ମୁଁ ସେଇ ଝରଣା କୂଳରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଳ ଆସୁଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଧନ।
विलंब न करी शीघ्र शीघ्र फेरी आसीबो ठीक अछि प्रिया मु अति शीघ्र जाई अति शीघ्र फेरी आसीछि हौ त न मु तोर ठीक अछि प्रिया हे मामा मुनिरा मोर गोटे पर गोटे घटना घटी जाउछि मु आ कोन करबी हां मो स्वामी चाहछथि मो पई चलटे कानिबा पई मते भारी तृष्णा लागुछि मो स्वामी आसीबा पर्यंत मु एठी मो स्वामी को अपेक्षा करिथाई परामर्श देगल कि गोटाए गुड़ी दुईटी शिकार हो गला बाबू राजा भानु प्रताप दुई पुत्र आभास और प्रभास वर्तमान आउ जीवन रे नहंती मामू हां भणजा ए कर्णाटक राज्य सिंहासन आउ राजा मुकुटटा केवल मो हाथ मुठारे आज दिन ठारू मु हेबी ए कर्णाटक सिंहासन रे राजा आउ तमे हेब महामंत्री सत्यानाश हेले भणजा कौन मामू कौन कहिबार अछि शीघ्र कुह तमे तो ये कर्णाटक देशर राजा हबो हां तो हेले तमरो रानी नाही रानी कौन कहिला रानी नाही मु राजा हेले मो पाखरे रानी नाही हां हेले मामू सत्यानाश हां भणजा से सुंदरी रानीटा में खोजिबा केमिति यही जंगल भीतर खोजिबा कौन कहिला चौटी हेले मध्य हमें रानी खोजिबा को पड़िबो तारे चलो बाबू आमे शीघ्र शीघ्र गुडाए सुंदरी प्रियतमा अनुपमा रानी गुडाए खोजिबा को पड़िबो तेबे चलंतु पुर चलो 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 बाबू चलो सुंदरी प्रियतमा अनुपमा आलो तमे किए ए जंगल मध्य वृक्ष मूल तुम कहा विश्राम कर आलो तम परिचयटा कौन
किए तुम्हें ମୁଁ ହେଉଛି तमे हेउछ ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର अवंती राज्यर ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କ राजा चंद्रभानु का एकमात्र ଅଳିଅଳ କନ୍ୟା नाम तुमर ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରତିମା। ओ ताले तमे हेउछ राजा को झियो आ नाम तुमर प्रतिमा ହେଲେ ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କାହିଁକି ଏଠିକୁ ଆସିଛ? हेले कथाटाए कहबी तमे कोन मन दे सुनी परिबनी मो परिचय देले तमे आ अधिक कोन पाइबो छी तम परिचय यथेष्ट लाभ छी मो आ कथाटा मो कहबी तमे कोन सुनिबनी प्रियतमा राजकुमारी प्रतिमा लो ତମେ କଣ କହୁଛ? आलो मु जहा कहूची मन दे सुन हेले कथाटा को सुनी साइला परे तमे खराब भाबिबनी तो ମାନେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? तुमको भल पाए आलो पाखकु आस ତମେ କଣ କହୁଛ? तुमको भल पाए तुमको भल पाए तुमको भल पाए तुमको भल पाए सकालू सकालू देखी दे लबेलू सकालू सकालू देखी दे लबेलू छाती रे मोहकू कुहाए तुमको भल पाए तुमको भल पाए तुमको भल पाए तुमको भल 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 पाए लो फूल आउ मु भ्रमर बांधी देवा आस प्रेम बंधन तुमे फूल मु भ्रमर बांधी देवा आस प्रेम बंधन सकालू सकालू देखी दे लबेलू प्रियालो सकालू सकालू देखी दे लबेलू छाती रे मोहकू कुहाए तुमको भल पाए तुमको भल 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 पाए लो देख राजकन्या प्रतिमा मु तुमको भल पाऊँ आ तुम मो कथारे मानि जाओ मु कर्णाटक राज्य राजा तुम मो अंक पाटू रही आस आस मो कथारे राजी जाओ तुम ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? कौन कहला ଜଣେ ଅଛି ନା ଝିଅକୁ ତମେ ପରିକଟ କରିପାରିଛ? तुम सतरी मो कथारे राजी हम ना राजकन्या ନାଇଁ तारे ତାର ଜମାରୁ ବି ରାଜି ଯିବି। बाध्यतामूलक तुम ठारू प्रेमटा को मु आदाय करी प्रतिमाल हाँ मु कदापि छाड़बी तुमको नहीं जीवी मो से कर्णाटक राजवास को आस ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। आस ମୋ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ସେପରି କଥା କୁହନ୍ତୁନି। कौन कहला तुमर पुणी गोटाए स्वामी अच्छा ହଁ, ମୁଁ कहीं ଜଣେ ବିବାହିତ ନାରୀ। विवाहित नारी ହଁ, तुम मथारी तो सिंदूर देखा जाऊनी तुम मिछ कौछ मिछ कथा कौछ ନାଇଁ ନାଇଁ आस ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ ସତ, हाँ ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବରଣମାଳା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। संपूर्ण मिछ कथा कौछ राजकन्या प्रतिमाल ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା କହୁଛି। हे देख ମୋ ଧନଟା ମୋ ପାଇଁ ଚର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ना मिछ 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 मु तुमको कदापि छाड़बी मु तुम ठारू बाध्यतामूलक प्रेमटा को संग्रह करी प्रतिमाल
ବଣ ସବର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରୁ ମତେ ଆଘାତ କଲୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲର ଜଣେ ଶବର। କେବଳ ଦେଖିଲି ତୁ ଜଣେ ନାରୀକୁ ଅପହରଣ କରୁଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରୁ ଓଠାମାଇ ଫଳରେ କହୁଛି ଛାଡ଼ି ଦେ। ନା ଶବର ଏଠୁ ଯିବିନି। ତାହେଲେ କଣ କରିବି ତୁ? କଣ କରିବି? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋତେ ଶେଷ କରିଦେବି। ତାହେଲେ ଉଠା ତୋ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତରବାରୀଟା ଦେଖାଯାଉ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜୟଲାଭ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିଲ ବାବା, ସେ ଶୈତାନଟା କେତେ ଜନ ଆଜି ଆମେ ଶିକାର ନ କରିପାରିଲେ କଣ ହେଲେ ଆଜି ଭଲ ଶିକାରଟି କରିଛି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟାଏ ଭାଗର ହସ୍ତରୁ ୟାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ହଁ ବାବୁ, କିଏ ଭାଇ ଆପଣ? କିଏ? ମତେ ସେ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ହେଉଛି ଜଣେ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇ ଶବର ପଲ୍ଲୀରେ ଜଣେ ଶବର। ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାବା। କ୍ଷଣ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ। এই শৈতানটা তোমাকে অপহরণ করছিল কি? ହଁ, ମୋ ଧନ ଆଉ ମୁଁ ଏ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଓ ବୁଝିଗଲି ତମ କଥାଟା ବୁଝିଗଲି। ତମେ ଆଉ ଭୟ କର ନା। এই ଦେଖ, এইଠି এই ଦୂର ଯୋଉଟା, এইଠି ଆମ ଶବର ପଲ୍ଲୀ। ତମେ ଯଦି ମନରେ କିଛି ନ ଭାବି କିଛି ସମୟ ତମ ସେଇ ଶାସନଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବ। ହଁ, ମୋ ଧନ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହିଥିଲି। ନା, ଏଇଠି ଆପଣ ଏକା କାହିଁକି ରହିବେ? ସେଇଠି ମୋ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଏ ସମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ତାହେଲେ ତମେ କଣ ତମ ଘରକୁ ନେଇଯିବ ମତେ? ହଁ ରେ ମା, ତୋର କିଛି ହେବନି। ତୁ ସାଥୀ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଆମ ଘରେ ରହିବୁ। ତାହେଲେ ଚାଲ ବାବା, ଚାଲ।